عندما نتحدث عن التنويم المغناطيسي أو التنويم الإيحائي، سرعان ما تتبادر إلى أذهاننا مشاهد عروض المسرح والساحر الذي يستعمل ساعته السحرية لينقل المتفرج إلى عالم ثاني. لكن الواقع غير ذلك. في مدينة الدار البيضاء ظهرت مؤخراً عيادات ومراكز مختصة تستعمل تقنية التنويم الإيحائي في علاج الأمراض العضوية والاضطرابات النفسية، بل وحتى إيقاف أنواع عديدة من الإدمان. كيف؟ الإجابة في هذا الروبورتاج. التنويم المغناطيسي والتنويم بالإيحاء مصطلح ارتبط بالعروض والمسارح، عندما يطلب الساحر من فرد من الجمهور اعتلاء الخشب لينقله إلى عالم ثان باستخدام ساعته السحرية. اليوم مفهوم التنويم الإيحائي اختلف تماماً عما كنا نعرفه. L'hypnose est par définition un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience présuppose que tout au long de la journée, nous sommes dans un état, on appelle ça ordinaire, un état de conscience, comme celui dans lequel nous sommes actuellement. Mais il arrive parfois, tout au long de la journée, que vous ayez l'impression d'être avec la tête un peu dans les nuages. Ou par exemple, quand on lit un livre, on est tellement concentré dedans que parfois, on perd un peu la connexion avec le monde extérieur et on est plus en accord avec ce qui se passe à l'intérieur. On peut imaginer, on peut parfois même entendre les bruits des personnes dans sa tête, vous voyez. Cet état, nous sait comment, mais est un peu différent de l'état ordinaire. Alors, التنويم بالإيحاء اللي هو الهيبنوز بيان سور حاضر بكثرة في المستشفيات في أوروبا. إلى شفتي جميع المستشفيات بالمدن الأوروبية الكبيرة فيهم دي زانستيزيست ريانيماتور اللي هما فورمي التقنيات ديال الهيبنوز. تقنية التنويم المغناطيسي والإيحائي تعدت بوابة المسارح لتصبح تقنية علاجية تدرس في مجموعة من المراكز المتخصصة، مراكز تقدم تكويناً لمدة 3 سنوات في المجال. L'hypnose شنو هو؟ D'abord قبل ما يكون un outil de développement personnel, c'est d'abord un état. هو واحد الحاله كنوصلوا لها par un certain nombre de processus. Donc c'est un état fin le cerveau ديالنا اللي كيخمم اللي كيبقى اناليزي وكيبقى يستريسي بحال قلتي كنحطوه في بوز كيتهدن، ومني كيتهدن تيكون عندنا لاكسي اللاواعي ديالنا هو l'inconscient. Ou l'inconscient, en fait, c'est une boîte, c'est une réserve, un réservoir, pardon, les fait toutes nos ressources, les capacités d'yonna, les souvenirs, l'insina, filmade, etc. Donc l'hypnose, quand on l'état, le cerveau qui est calme, ou quand on plonge les ressources de l'inconscient pour réveiller ce qu'on appelle les compétences inconscientes d'yonna. Voilà. Et donc l'hypnose, on est tous hypnotisables. Ça veut dire que كنا ندخلوا في هذه الحاله ديال الهيبنوز. غير واحدين غادي يدخلوا très rapidement بحال اللي كنشوفوا في الهيبنوز دو سين في الهيبنوز دو سبيكتاكل، وكاين اخرين عاوتاني غادي ياخذوا وقتهم باش يوصلوا لذاك ليتا. Mais ce qu'il faut savoir c'est que on l'est tous parce que كنعيشوا الهيبنوز بزاف د المرات في النهار. كنعيشوا الهيبنوز اول حاجه ملي كنوضوا في الصباح كنكونوا ما بين وبين هذيك داك الحاله ديال ما بين وبين، هذيك هي ليتا ديال الهيبنوز. وعاوتاني قبل ما تنعس كتكون في داك ليتا ديال الهيبنوز اوسي. اي ملي كنتفرجوا في ان فيلم اون اي ابسوربي بار لو فيلم كنساو كلشي، كنساو الدنيا اللي فيها حنا باسكو اون اي دون ان ايتا هيبنوتيك. مركز سيباستيان لوبيز يعد من المراكز القلائل المعتمدة في البلاد. سيباستيان الذي جاء من فرنسا لينقل اختصاصه من خلال تكوينات تقدم للمتخصصين والشركات وكذا تقنيات تخدم العموم. Alors, à l'Institut, nous avons 3 types de formations. On est à l'origine de la première formation à l'année en hypnose. C'est-à-dire que
tous les mois, à raison d'un week-end par mois, nous formons les thérapeutes aux outils de l'hypnose, à la thérapie, à la psychologie, à la psychopathologie. En notre sens, c'est qu'il faut apprendre en fait, aux gens afin qu'ils puissent avoir des bases solides. Donc nous sommes à la première formation à l'année d'hypnose, mais nous avons aussi une proposition qui est faite pour les entreprises, dans lesquelles on va adapter les outils de communication qui sont propres de l'hypnose aux besoins spécifiques des entreprises. On peut, par exemple, faire des interventions pour une meilleure gestion du stress, pour mieux communiquer, que ce soit en public ou alors lorsque les managers doivent manager ces équipes. Et nous avons aussi des formations sur le développement personnel afin d'aider les intégrants de la société à aller mieux et faire face à des difficultés comme les troubles en fait, de communication, le stress, l'anxiété, parfois l'isolement, la dépression en entreprise. La formation en hypnose عندها إقبال كبير من طرف الناس اللي خدامين في المجال ديال الصحة، à savoir les médecins, الأطباء, les infirmiers, les chirurgiens, les réanimateurs و les sages-femmes aussi عندهم إقبال بزاف على la formation en hypnose. و bien sûr الناس اللي في le domaine de l'accompagnement بحال les coachs, les psychologues et même les psychiatres. On reçoit ce genre de personnes لأنهم تيكونوا عندهم دراية بالأهمية ديال التنويم بالإيحاء ودونك تيجيو باش يقراوها وباش يبيرفكسيونيو فيها ويستعملوها في لو دومين ديالهم كأداة ولا وسيلة اللي تتساعدهم في المجال ديال العمل ديالهم. Nous sommes, en fait, en tout cas, je les vois comme ça, nous sommes dans une sorte de revirement, en fait, actuellement. Donc, ce revirement est dû à toute l'influence qui vient d'Europe et au regard qu'on porte par rapport à l'Europe. On voit en Europe, par exemple, que des écoles de formation proposent à des gens qui n'ont jamais eu de formation préalable de se former aux outils de l'hypnose afin de devenir thérapeute ou pour pouvoir les utiliser dans un domaine en particulier. Et ceci est une très bonne chose parce que ça permet à l'hypnose d'être connue et la difficulté qu'on a, c'est que parfois le niveau d'exigence, il est bas. Alors au Maroc, nous sommes aussi dans ces revirements. Et de notre côté, ce qu'on veille, c'est à former les thérapeutes de telle façon qu'ils puissent par la suite avoir une bonne continuité, qu'ils puissent avoir toujours à qui pouvoir se référer, une supervision, et qu'ils puissent aussi en fait, faire de ces métiers, voilà, et leur quotidien. C'est quelque chose qui est très important. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, pour notre première année, nous sommes très satisfaits parce qu'on se rend compte que les gens sont de plus en plus intéressés. وهنا مازال في المغرب مازال ما شفناش هاد الظاهره هذه كاينه ولكن قليله بزاف يلاه بدات التنويم بالايحاء مقتصر على لي كابيني سبيسياليزي لي سونط دو فورماسيون بحال هذا ديالنا ولكن باقي ما شفناهش بهاد الصفه في المستشفيات وفي الدومين ديال الصحه وحنا كنتمناو على الله ان هاد التنويم بالإيحاء يولي يفرض ذاته في المستشفيات في المغرب باش يساعد الناس أنهم يدوزوا العمليات الجراحية ديالهم على أحسن وجه ومين تكون التنويم بالإيحاء تينقصوا من لا دوز ديال الدواء ديال الانستيزي اللي تدار لأن الانستيزي كنديروها جوستومون كنديروها بالتنويم بالإيحاء دونك كل ما ساعدنا بالهيبنوز كل ما نقصنا من الدواء اللي عنده سلبيات راه معروفة عند الجميع. هذه تقنية من بين تقنيات ديال التنويم بالإيحاء أن حنا كنساعدوا الناس اللي باغين يديروا تخسيس الوزن ديالهم
وهذه الطريقه كتسمى لانوغاستريك. لانوغاستريك اللي هو معروف في الدومين ديال الصحه، كيتحط بطريقه جراحيه اكزاكتومون. حنا تنديروه encore une fois على سوز هيبنوز، غير ان الانسان كندخلو في واحد ليطا دو ترانس داكور، وكان التقنيه ديالنا ان حنا كنبلاسيو هذاك لانو غاستريك باش الانسان تيحس بحال الا عنده لانو وراه ما عنده والو داكور. سي جوست في ليماجيناسيون ديالو تنحطوا له واحد لانو غاستريك او نيفو ديال ليستوما ديالو، ومن بعد تنبقاو نزيروه باش الانسان تنقص من الاحساس بالجوع. تقنية العلاج باستعمال التنويم بالإيحاء لم تقتصر فقط على مراكز التكوين في الدار البيضاء، بل انتقلت إلى عيادات متخصصة تقدم خدماتها لمن يطلبها. En fait, donc la deuxième partie principale du centre, c'est on propose des séances d'hypnose personnalisées aux patients qui veulent en fait traiter المشاكل بحال دابا la dépression. ولكن la dépression ماشي comme maladie لأن حنا ماشي أطباء، ولكن la dépression comme un trouble de l'humeur. لأن la dépression, elle nous pousse à être un petit peu, à avoir des pensées négatives, à se sentir très mal dans sa peau, à avoir l'estime de soi qui est très très faible, de perdre confiance en soi aussi. Donc c'est comme ça qu'on travaille la dépression. ولكن aussi l'hypnose, on peut l'utiliser pour les phobies. اللي عنده la phobie ديال les avions, اللي عنده la phobie ديال مثلا les cafards ou les insectes et les animaux, mais aussi la phobie sociale. حنا في المغرب on reçoit بزاف الناس اللي عندهم la phobie sociale كيخافوا من le regard ديال les autres وكيخافوا من le jugement. Donc ما تيقدوش يخرجوا من دارهم، ما تيقدوش يتكلموا في public, etc. Et notamment donc tout ce qui est problème de confiance en soi et d'estime de soi, les troubles émotionnels, ولكن aussi la gestion de la douleur. لأن بعض المرات كتكون عندنا واحد la douleur اللي هي psychologique كتسمى psychosomatique. مثلا les problèmes تاع la peau, donc les problèmes dermatologiques بحال psoriasis, بحال l'eczéma. Et aussi on a donc d'autres problèmes, enfin d'autres douleurs musculaires, par exemple la tendinite ou la fibromyalgie ou d'autres problèmes musculaires. Et aussi on peut soulager les céphalées, soulager le حرق الراس اللي كيجي les migraines bzaf, etc. Et faire aussi de l'anesthésie sous hypnose. Donc عندنا كنتعلموا في المدرسه ديالنا عندنا tout un cours, un module qui مخصص في l'anesthésie كيفاش كنديروا l'anesthésie في l'hypnose باش واحد ما كيبقاش يحس بلا دولور ديالو زعما tout autant la douleur ديالو بحال دابا الا كان تيحس بها في الدار ولا شي حاجه وتا l'anesthésie في le bloc opératoire حتى هذا كنتعلموه. Voilà. Et l'hypnose aussi pour les enfants. C'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose مزيانه للدراري à partir de l'âge de 4-5 ans وكتنفع في المشاكل بحال دابا ديال le pipi au lit. بحال دابا الثقه في النفس ديال l'enfant, les enfants qui sont issus de parents divorcés, les enfants hyperactifs اللي ما تعرفوش يتكونسونطراو بزاف في المدرسه, اللي عندهم مشكل في la concentration et في la rétention de l'information, واللي عندهم مشكل تاع la dyslexie. حتى هي l'hypnose كتعاون في هذا المشكل هذا. الدكتورة زهور العمراني تعدت بتخصصها علاج الأمراض العضوية والنفسية لتقدم حلاً نهائياً حسبها لجميع أشكال الإدمان. L'hypnose, أولاً كيكالمي الذات. On a l'impression que la cigarette, c'est une fausse croyance. Donc, نعوضوا هاد la croyance هادي au niveau inconscient. هادي الأولى. Deuxièmement, la cigarette, c'est une dépendance donc qui est devenue inconsciente. نهار الأول اللي واحد كيمي يقرو, clairement le goût est dégueulasse et répugnant. Donc en fait, c'est juste que c'est devenu une habitude. Toute habitude devient en fait inconsciente. Donc ça veut dire que c'est une programmation au niveau de l'inconscient. Donc ملي تكونوا sous hypnose ou تكون عندنا l'accès للوعي ديالنا ou l'inconscient, يمكننا نديروا des programmations.
troisième chose, c'est que ce qui est extraordinaire avec l'hypnose, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle l'aversion, le rejet. L'inconscient, et jour après jour, vous vous sentez en fait repoussé et répugné par la cigarette. Au moment où vous allez sentir l'odeur de la cigarette, vous allez être dégoûté par cette odeur. Limite, vous pouvez sentir votre langue devenir pâteuse. L'inconscient, ce qu'on appelle en français des suggestions hypnothérapeutiques. Donc les suggestions, elles agissent non seulement sur le cerveau, mais sur le corps. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'hypnose, le corps ou l'inconscient, ils ne font plus la différence entre une situation qui est réelle et une situation qui est imaginée. Mais tu ne peux pas dire la différence. Ça veut dire que les qui se manifeste dans le corps ديالك. هي حالة تشبه الغيبوبة يتمتع فيها الإنسان إذن بتركيز أكبر لتمكنه من إعادة السيطرة على السلوكيات غير المرغوب فيها، لكن الفرق هو قابلية كل واحد على حدة. كل واحد وكيفاش غادي رياجي على ليبنوز وعلى لا سيونس ديبنوز ديالو، لان في اون سيونس ديبنوز ما كاينش غير لا سيونس ديال حنا تنديروا ليبنوز، كاين توت ان اوتر ترافاي كون ابل لو ترافاي ثيرابوتيك اللي كيدار في البيرو. هذاك هو لو بروميي ترافاي. في هذاك لو ترافاي كنخدموا كنديروا لي ريكادراج، كنحاولوا نبدلوا الافكار ديال الواحد قبل ما نمشيو نحطوا لي نوفيل كرويونس ولي نوفيل افكار في اللاواعي في لا سيونس ديبنوز. دونك اوسي على حسب ليبنوثيرابوت، كاين اللي عنده اون تكنيك اللي غادي يدير اون اون سول سيونس، كاين اللي غادي يديرها اون بليزيور سيونس. انا مثلا خلقت واحد البروتوكول في لو سونتر ديبنوز ايلام ديال 3 سيونس. Ça veut dire que في هذوك لي 3 سيونس اما الاولانيه الثانيه او الثالثه، المهم في هذوك لي 3 سيونس غادي تقطع الكارو او تقطع سميتو لاديكسيون اللي جيتي باش تقطع. دونك علاش انا كنفضل 3 سيونس؟ لان تنقول بان اون سيونس واخا انت وقفتي الكارو، ولكن ملي كتحيد الكارو كتحيد شي حاجه للانكونسيون ديالك. مي faut pas le remplacer par quelque chose de dangereux. OK, une autre compulsion, parce que finalement une addiction c'est une compulsion. Donc خصك تحاول le plus possible d'accompagner la personne في le sevrage ديالها، لان même ملي كتوقف الكارو واحد كيدخل في une sorte de dépression. Mais ça aussi, il faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte aussi le côté émotionnel, pas que le côté dépendance ديال l'addiction. حيت كاين لي زيموسيون وكاين لو كور، كاين بزاف تيقول لك الا قطعت الكارو غادي نغلط. Alors, donc داك الساعات في هذا لو بروفيل بسيكولوجيك غتخدم الكارو وغتخدم aussi attention pour ne pas prendre du poids. Donc voilà, c'est juste bien connaître en fait le patient dialèque et lui donner exactement ce qu'il lui faut pour que ça soit taillé à sa personnalité. بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.